أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير معلم البشرية محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته وتخلق بأخلاقه وتأدب بآدابه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangaling sudami sa tiyan na apapilay pakikinig sa niyaba adityala niyaba muhadara islamiyah at Malaysia na di masumpama ikasala kapang syukur kapang isalamatan sa kanu Allah tabaraka wa ta'ala kanuangon ng mga limunin magisambu sunto alimo na mapayag ko di na masulun apakoma pakangkum pakapat sa kanu umani isa sa kita no na data din sa kanu daw wajib sa kanu isa ataw labi pa no pagkain sa kanina muslimah mu'mina i tazukurin lo sa kanu Allah tabaraka wa ta'ala. Padakal mga bungawan ng kajabapan na tazukusukuro taw sa kanu Allah ta'ala kanuangon ng mga limunin. Dita na mga induklala, dita na mga mamilang, dita na mga kanutal, o kadakal o mga limunin na sa tabaraka wa ta'ala. Napunta ka di ala sa mga badak sudah mapatano insya Allah tabaraka wa ta'ala kuliano kina pamadtug kina pamogi kina zukur kina salawat sa kano bita no Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuliano kina zukur kina pamadtug kina paramat sa kano Allah tabaraka wa ta'ala nando kina pugi kina salawat sa kano Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagdasan ko makaratan ko ikisa na founder kanon niya si kakak si Kir ipapayangani sa kita ng tanan hafizahullah wa ra'ahu sa mga taga-pranin nagzani mo ba mama taga-pranin sa kano kabanang sa kami amad sa sigin panuni kasangka din Allah Ta'ala boy nabo na pumamalas kanu wadan jaba kajabapan adan jaba puno Allah Ta'ala kanu isa sa kita na jabapan kal na yapan tino mo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanu mga tamok amapuri agani ano mga tamok amapuri alaganin makatulog niya ang mga datang ko bagulasan ko ng mga upos na kakata ng mga ulama, ang mga estado kanoya ang madrasa langkap mga datang tanong bagulasan tanong po ko sukuran tanong surangon ng mga taga-prasya mag-isa ni Bobe Mama abo manuli mamba makikinag pangalinganin tanong sa kanu Allah tabaraka wa ta'ala mahasuti mo po matinggi pinakamantaw taufikan nintanan sa kanu kasabot sa kanu agama ni agama Islam ni Abu Bay kaunte da agama inshallah tabaraka wa ta'ala liusan ya na dadan agama pagtalimampan inna ad-dina 'inda Allah al-Islam sebenar-benar kanu agama inshallah tabaraka wa ta'ala sebenar-benar kanu agama pagtaliman kaunte bilang insyaallah tabaraka wa ta'ala na sa agama Islam. Hindi tahu mangipamun sa agama asrakaw sa niyaba agama Islaman niya na sa kali-kali madang nga pinupuka pinabagadir maggengeng nga binawi sa pangaga. Nadarm kinataliman wallahu ta'ala. Ito ba sumana no uni no kaddaw no wallahu ta'ala sa dalam Qur'anin ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Indo atano sa Allah Ta'ala taufikan tonin sa kasabot kanu ilmu sebab sa
ya papagkataw sa kanu isa ataw na suwallahu tabaraka wa ta'ala. Pengen dani kapamikan ka, pengen dani karantak ka, pengen dani kapanaguntamanong ka, o di kapantaufikan wallahu ta'ala, sa makasabot ka, makatunti ka na, di ka makatuntay, di ka matuturo. So wallahu tabaraka wa ta'ala banuturo, banawfiq. Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi liman yasha. Surat Al-Qasas. Sebenarnya ka Muhammad na di ka magaga sa matutunan ka sa untini kalinyanan ka. Ugay Rasulullah Ta'ala ipuduturo ka untini pugyukanin. Siya sa surat Ash-Shura, wadi akwan tu galipat na yapid daw man mo Allah Ta'ala wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Sebenarnya ka Muhammad sa kafe banuturo ka nula na matiddo. O ilayan kay ayatan nanto sa surat Al-Qasas, no surat Ash-Shura na nakakontradikso kapayagan ni. Katimbitian na surat Al-Qasas dara sa kano kapasidad, kapasiti no Nabi Muhammad makaga manuturo. Ini awa no Allah Ta'ala kano nabita no Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapanuturo, innaka la tahdi man ahbabt. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi liman yasha. Sebenarnya saya Muhammad la tahdi, di nang ka matuturo. Gaantap ko mana mabibasa signal niya. Kinaga ko na po jawabnya. Kuya, kalera ba na siya? Kalera ba na? Wala bagi dyan, tingnan na mabibasa signal na mabago mo ba siya. Alhamdulillah. Siya sa surat Al-Qasas na iniawa no Allah Ta'ala kanu nabi kapag gagaga sa kapanuturo. Siya sa surat Ash-Shura dili ka inithbatu Allah Ta'ala banutu ka Muhammad. Wa innaka latahdi, sabanna sa ka Muhammad latahdi na tiddu ka banuturo. Ndaw ila siratim mustaqim kanula na matiddu. Yami ito na sa agam Islam. Nandoy palitihan lo. Sa timanan to ayatan. Siya sa surat Al-Qasas na di ka makaga Muhammad manuturo. Kasulullah Ta'ala manuturo, kanuntini galinya na matuturo. Siya sa surat Ash-Shura na sa kapa Muhammad manuturo. O di ka pa mangagi na yan ka daw na makalibo gi Qur'an. Kina makalibo. Ngira sakai upama ni na di pakasabot tuntu tembuan tu dahit sa kanuang kita nui mangagi nando walianu kapangagi na ando Allah Ta'ala sa matutulong sa kanindo makatuntay. Di mo pili mga toa nakabi pila po una na bangagi mo. Aw napiapan alipanan niya ripong gangag. Uli napiapan surat Al-Fatiha na rin ipagangag. Pero man ni mga toa kinalikim mo ka nakadua gumbo nakapila gumbo kina urupin sa kami Islam. Uli na kinapangagi ni aw na mapiar ni kabatin sa Quran. Mapiar ni kamaananin, mapiar ni kasabutin sa basa na Arab. Sebab pintu bahkan taufiq Allah tabaraka wa ta'ala. Tembantu umani sana doa, saya Allah na anggay ko sa ilmu, amak anggay ko na taufiki ako nangga. Ayatan ng turuati mana nabit tano aso kapayagan ni na kontradik na kandumpaka. Tinimuno mga ulama, especially kanu mga ulama ng Ahlus Sunnati wal Jamaah, sa tigilan ayatan nanto amin bityala sa surat Al-Qasas sa bala-bala sa ka Muhammad di ka makakamanuturo kaso Allah Ta'ala banuturo na uway banalinto. Ayatan man to sa surat Ash-Shura atigin sa bala-bala sa ka Muhammad sa kamay tito banuturo na banabuninto tigilan. Yang katimo na ayatan nanto amin bityala sa kapasidanan ka sa makakamanuturo sa surat Al-Qasas na amin kakahidayatut tawfiq, amin kakafanawfiq, na dala isa buat tawa makagaga, dala kapasidado isa ataw sa makapapalitianin so isa ataw. Tapi ini kan dakwanan ka sa isa ataw, di pantawfikan Allah Ta'ala sa maginugutan, dala kagaga ng kayo. Dala kapasidadan ka as amano siya. Ya kapambasi ka sa kabo, mujarrad, uli na sa kabo, Ghazali dan tahu api-apan su Nabi Muhammad Sayyid waladi Adam
Skanin nambay pangahulo no mole to ni Adam, no skanin bay pinakamapiyasa kanuang no keadaan skanin ni pinakamapulo na inawano Allah Ta'ala pun sa kapasidad jadi makakamanutulo na saka pambasi uli nas kita pambasi. Na banalin to ameng kakayap mitiala ni hidayatut taufiq na dala sa kanumano siya into. Di nang kamagaga makapapalitya isa ataw. Tambuan to di mapakai umbeneng kaakatilano isa ataw abagagama imesi kuana si pakalin na di bumbagagama. Way si watarin na di bumbagagama. Si bapanin na di bumbagagama. Na di ko palitiyanin na. Di ke pugumeto. Ameng kasapan na pendakwaan pun na taman-taman ini kinandakwaan nilon oke da dabong paginuod dabong palitiyaya na damang kapasidad na isa ataw sa magagani makapapalitiyanin su isa ataw yabol ka na kapabayag ayatan nanto sa surat is-sura amin bityala sa banda-banda sa ka Muhammad ndo sa banda-banda sa ka Muhammad sa kabe banutul na uway amin hidayatul bayani wal irsyad hidayatul bayani wal irsyad kapabayag buli ka kapatutubo tinggal mayabi kapasambayang mayabi kapagabadas untuk we kana kapabayag kapamando kapatutubo mane kapapalitian ke sa isa ataw na dala sa kainto din ka makagento na dabon ng kontradiki ayatan nanto ala kulli hal umani sando ahsalahu ta'ala sa taufikanu Allah ta'ala sa magkasabot pamandun Allah ta'ala sa kanin disinggumanano Allah ta'ala su ilmunin sunabitan Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mga ulama na dala pinanganinin sa Allah ta'ala disinggumanan sa kanino Allah ta'ala dala pinanganinin disinggumanan Allah ta'ala sa kanin dala pinanganin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan Allah ta'ala sa disinggumanan sa kanino Allah ta'ala sumaribun sa kanu ilmu yani kapantakan na inindoan Nabi komanan sa ilmunin wa qur rabbi zidni ilma kadanang ko na umani ka sa ilmuko dala matunong ka ayatan amin bityala sa sunabi na pinanganin na liw kanu ilmu ako manan sa kanin danin daway karnang ko umani kita mukwa la kaya yanin bitaw na umani ka sa ilmuko na yan idsanginan sa kapag doa ka mo sa ya Allah umani ka ilmuko atau ka ida ipandoanan ka kaya ka pakam ko bangagi na mapiar asal ge ka asal pagkakomento ka asal nangka po nating ka enough rin niya di ka kesa asal napakatatawa ka asal gagaw ka asal arang pagkalimpang siya ka asal na gajagi pa ka po na nangka po na kanakarapon doa umani sana zika po ni zugina ina pakan doa ka mo sa ilmu sa umano ka na ilmu ka doa ka sa Allah Ta'ala yabul ka na kapan doa so resulta mo doa sa Allah Ta'ala pangani ka sa ilmu kanulas kinapapakinagatan o liusa ni mana second to the last liusa no liya ni bitiala tano geda so lasan to na bitia no da kami pelan to maka bakasyon na Pilipinas na yata no pimbitiala na at tayammum niya pambaka niya ni kitab ko niya kitaban niya sa kamya tambon to babon so nakapagunding-gunding namin to dahil namin kasumpati kay ginadasi kitaban niya sa kanhadapan namin di kami pagkatika pimbidyala sa bangantel ta bamansab ta bamraktikal ta kadi kena mo pimbitian niya gamanya ka delikado kayan ka pimbitian siya na hukuman Allah tabaraka wa ta'ala so mga mumuna bibilin sa kapmitya sa kukuman sa na nagapake na ligapakay ni kukumana ni na di sinasangan pangilin mo na yung mga dalil untuk babityala kamengkat dalili na unutan paginugutan amengka kadala na idog sa bana alad kanya naswagamatan no agama Islam na ya basihan dyan na siya paggandutan sa dalil gamanat sa Quran sumango sa hadith as-sahih ijma' qiyas insyaallah tabaraka wa ta'ala balik ginaka lihat ni kitab amnya kitab tanon ya na entum be kasumpatan tano ndai tamani taufik wallahu tabaraka wa ta'ala
Dikun i-review, ibitialan to pantag sa tayam, katanto na buna, ugeda, nambitialat tano so nawakirut tayammum. Nawakir at tayammum. Umamakabatal sa kapag tayammum. Umani isa na masikan katawanin dan ipadaw na pagtayammum. Itorn i-review, antera na dama kakinaglo, no din anterin po mataw, nagapakay ang balinganan ni sa mga muhadaratan, no, nakamakinigilo ko. Babanta ka kapambitiala, no, ni, so mamakabatal ka ng tayammum, marang umbundan, umamakabatal ka ng abadas. Kullu hadath yanqudu al-wudu, fa innahu yanqudu at-tayammum. Mapanta ka kapambitiala, no, rangon mamakabatal sa abadas nan tubong bay mamakabatal kanu tayammum tanurikan sulangan bidiatan no anawat tudulubo so mamakabatal kanu abadas nan de makabatal sa abadas bantu nan mabatali mun tayammum hadha ma la khilafa fihi min ahad min ahli al-islam bitiani Ibn Hazm kanu kitabin muhalla nambatigin na dadan discuss pan dala dan khilaf sa kanang mga tao isabo sa kanang mga tao no bagagama sa agama Islam. Demikian ni Ibn Hazm dalam kitab Al-Muhalla safha mga 22 volume. Nakatundo sa bitiyatan no siya na yatan sa al-hayd wan nifas. Ayan. Pagdaunan niya al-hayd, menstruation. Umani isa, labi-labi rin no, mga sulami ang mga babay, mizani arang kaluma, dapat mong kalumanin, dumento mo sa mga mama, karon mga pagali nila, mga sulian, mga kaluman nila, mga radzagilan, mga babay na manulimang kano sa magpiyaka, importante ni Abidiyala. Ka, yarin kay importante, umang gaytim ba nga, kadyamak tanor. Pero sa mga babay ka, wala na, kung kitilan niya. Tabi ako ito, makatungkol ka sa babaya, dining katawan mga aturan, mga gugudan, mga kukumano kapag daw na kapag kahayam. Alhamdulillah, syukur tang sa Allah Ta'ala, mapiapang kayo ng gantan sa pitika, hama makapakinagatan sa niyabi tapik tan. Meto pa sa nakapagundi-gundi namin sa kanuang to na pamanulimang kanu ka aransyaba gapagot-ot idza. Idzang kanu. Kaya na yakit sa kanu, na kaysa na sa kami pagkagaramon. Imayaba gangula kapag kahildan. Mama niya di mahil. Dasal kanini kapag kahil. Babe po'y kahil. الدماء الطبيعية الخارجة من المرأة تنقسم إلى 3 أقسام. الدماء الطبيعية الخارجة من المرأة تنقسم إلى 3 أقسام. So mga lugu beliau sa kanubabay isa ababay na binagi ng mga ulama, mga fukaha sa trukang balangan. Ikay sa tilan na padaw na niya adamul hayd sulugo no kapag mens. Da isa sa kita nung basi adi makasabot di mataw sa padaw na kapag mens. So mga lugo gayaman na baliw sa kanubabay udi na anturumbay nature na baliw sa kanubabay na trukang balangan. Ikaisa na lugo hayd kapag hayd. Ikadua na damun nifas lugu abaliw sa kanu kapambata no isa ababay. Aron sambal lugu abaliw sa kanu kapambata no babay. Ikatro na damul istihadati so lugu baliw sa liw sa haydan yan liw sa kapambata. At nantun na aron sakit babay mambitiatan no inshallah istihada ya mapasari حيض النفاس. ودم الحيض هو الدم الأسود الخاثر يعني الغليظ الكريه الرائحة الذي يجري من المرأة في موضع مخصوص في أوقات معلومة. Suluguan niya beliau sa kanubabay kapag haydin, kapag mensin na
isa ini ruwa beliau lun magaskiri ka beliau nin udi na mabagal adan bonin digir kanyan mengembau o kerakan. Nah, yan kapantakan na mabansi sumabolon. Beliau sa kanubabay sa fi mawdi'in maksus ditarangay pamantangan do beliau kakatawan mo ng mani isa siya kan uluga anak tendo fi awqatin ma'lumatin sa adan mga tempo kasabutan aran tempo mapaya kakatawan nambah suuman soalan nanto beliau dari kapantakanin na uluga beliau sa kanubabay sa adan natandua beliwanin nuaran tempo ke beliau nin Tumay padaulan to al-hayd udina kapag mens. Wal hayd shay'un kataba Allah Ta'ala ala banati Adam jami'a. So kapag haydan niya tigo mga ulama na isang bagay isay niya ang gagaysa inimasad din Allah tabaraka wa ta'ala inisulat Allah ta'ala niya amanggula no mga molya to ni Adam ang mga kababayan. Why? Kasabutan so kapag ahead kun na isay na nabagay adirninan katanggian dirninan matangkis dirang kalingkuan dirnan katalikuranan o isa ababay kanu moli to ni Adam ka ini masad dan ini suat ini kadar dan Allah Ta'ala imanggulinan umali to no Adam especially kanu mga babay. يعني دليل نص حديث أنا بنضو شاكا صحيح البخاري وصحيح مسلم بدون نبي كان عائشة رضي الله تعالى عنها يا بدون نبي كانوا إن تنو عائشة partisa بدون نيكا بغحيض نتيجن إن هذا أمر كتب الله على بنات آدم sebenarnya kanu namba ya metu na suka pagahil Nabi kani Aisyah karumanin na isainan bagay ini surat ran Allah Ta'ala kanu mga molya tao di Adam ang mga babay di mangwa ya idza siya nyar masu ijan to pagadil kanu so ato na hawana na hayadun atau ka ubagin manat atau ka yabo ne gaheda mga molya tao ni Adam man di pakamong si Hawa ngimad daw no sa kanu mga babay nginto so hawa na ubagin manati kapag hayal atau ka apo tano ina tano hawa na hayal bun atau ka yabo niya gaheda mga babay na yu kanu liu kani hawa yung mana so mga molya to ni Adam parti kani hawa na nakalibuli nginto meto atau kapan way mana nito medyo wag manat Host, ibaba ng kay number 1 host, kanggo pagkapaniki bawoy. Ibaba ng kasi Ersad, kanggo pagkapaniki mga estudyante. Okay. Tap join ka no? Yunan kay number 2 Sheikh. Kaya na naman number 2 na. Si Supervisor Fahima. Si Fahima Teprido ni. Ibrahim. Fahima Ibrahim. Fahima Tunog ko Ibrahim. rin sa nangkar, rewok ko. Maramba. Dia madakkan yang pagkomenta. Ubag din manat. Masya Allah. Mahasang kan mo tabaraka wa ta'ala. Bayo kesagan tanong mo na importante ang kan po. Dati pa na san arisan arnan to na dinigir ko yan nagarasan ng kaya tiap kali ko yan nagagawa ko na pagkinagbon. Panin tanong sa Allah Ta'ala rambon dan katanungan kan ang pinitianan niya. Meto ba banal ibitianan niya kinaljo na kapag haydan niya kapag minsan niya nagmanatran sa kanu
minatanu apu tanu hawa bal inna ibtida al-haid kana ma hawa alaiha salat aydan kinaganap kina istan kina salibun ka pagahid ng mga ulama nagamanatran kanu apu tanu hawa yani minto baga dalil sa ubagin manat na pinakabago ni al-Imam al-Hafiz kanu kitabin al-Fath al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani kanu kitabin al-Fath menyebutkan si al-Hafiz Ibn al-Munzir ako kisah kan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma inna ibtida' al-hayd kana 'ala hawa ba'd an uhbitat min al-jannah benar-benar kursus kina istar kita haid anya bagay na uway benar ibidalan sa mga persa kan hawa uged pagiram kan uged na uriampan yung kinapambaba sa kanila hawa silang kan apo to na Adam kan surga diba pinagbuwan niya sa surga ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata ila akhir ay al-karima pinagbuwan niya sa surga diba gagawin niya surga na datang kapagamin siya yapang kapagamin si hawa kayo din na urian kinapambaba kanilang kan ulo sa surga Napang wala hadda li aqalil haid wala li aktharihi parti sa kadako pero nakapagahayag na din karena ko na limitan sa tamamo sa pito gay uri na patagay uri na libagay wala limitin ko na wala wa innama marad dhalika ila al-'adah depende sa kanu adat sa kababay nga na kapag kamensin arnan to na magagani kapag kamensin o di na mabot di annahu lam yarid anin nabiyyi sallallahu alayhi wasallam dalilun sahihun yuwaddihu aqalla al-hayd wala akthara dala nakabun sa kanu nabi adalil korek ama baga inipayagin kapero uri na kadaka kapagahel dala limitin di ta matikada umaya ya kapagaheda tiwagay bu uri na duwagay bu uri na limagay kaya na dala dalila mabaga nakatinggo mabun sa kanu nabi alinimitanin dependin to kanu ada no isa abaway يبدلني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كانوا كتاب الفتاوى تويك الدلونين وأما الذين يقولون أكثر الحيض 15 كما يقوله الشافعي ترتيبوتين كانوا مغبيتيالا أنا كينغو نغرين كانوا مغتانيلا no katawa naman ibasa nagaling-galing nanakat zagar partibo kano mga bityalan to nanagat zagar kano mga tangilan no nagring-ring kano mga tangilan no maita kung ka iya pinaka mo ka kapagahit na sa punggulima kay ar mga metwa bityala may yarn pinaka mogot ko na kapagahit ubabay na 15 days bityalen to inisindit sa kano Shafi'i wa Ahmad wa yaqulun aqalluhu yawm Alam mo ng bityala, inisindit sa kani Imam Ahmad ibn Hanbal Ash-Shaybani ayakun pinaka pababa kapagamin sa sagay. Na kama yaquluhu Shafi'i wa Ahmad aw la haddalah kama yaquluhu Malik wa hum yaqulun lam yathbut anin nabiy sallallahu alayhi wa sallam wala an ashabihi fi hadha shay wal marja fi dhalika ila al-'adah kama qulna kama qala al-muallif wallahu tabaraka wa ta'ala alam yani katantakan na partibo sa mga bitiyan to meto ba may yaran pinakamo ka kapagamen sa 10 magay yaran pinakamo na sagay nadala mabaga adalil anakoma nakatingguma abun sa kanuna binus mga sahabatin sa meto ba ugeda ya mabaga bitiyala tiga simua sa kitaban ya autora kitaban ya pematian tano na depende kano adat o gaya mano babay karon san babay atro gay na gapupuso kapagamensin aram nam san lima gay depende tigin
sa kanong babayan tuwa gamins. Adon mga palatandaan, mga tanda-tanda sa mga makomaso kapag gamins, ndumagan mapupuso kapag gamins. Labi akatawano sa kanong mga babay. Umanisar experience. Mayabi sa nakakomenta ni katawanin ting sa mana mga anak kumamens o di na upama kagamen sa ting mga anak kumakapupus na meto ba sa ndoy na yaman nakapila po aguna na nakapila aguna na nga bago kitbo sa kanuna gatawano pujipat Uya dan tuba harbimbitian mga ulama katawano pong gagagramo يعرف إقبال الحيض أو المحيض بالدفء من الدم في وقت إمكان الحيض وهو دم أسود ثخين منتن. Ya ketetapan na to penting ka mamenso babay nanto ba bago kita na ugo yo kano bago kita na ugo sa mabagal ka bukit ya ketetapan na dam aswad met marugo ano umarisa Parti kanu kapupusin na fayu'rafu bin kita iddam. Yaman ka pagkasabot doon na ito panggadir mukit na napupus. Mapantag grabe dia wasutrah wal kudrah. So para patusan na kanarmali kay bukit kanarmet maluka mabibinaning o di na malbug kudrah. Wa hadha yutahaqqaq bi ahadi shay'ain. Kapara kasabot doon na duwati mani ukitin. Kaysa ting mga ulama na al-jafuf, al-jaf, ulina al-jafuf, وهو أن يخرج ما يحتشى به الرحم جافا بمعنى أن المرأة تضع في فرجها شيئا قماشة أو قطنة فيخرج جافا أمين تيجينكا ممادا الجفوف سوى وطانو بابي na pamito ba na isa ito pala tandaan sa gapupus ka pagkahidin o rin na napupus kinahidin. Ikadwa tigi mga ulama na al-qassatul bayda wa hiya ma'un abyad yakhruj min rahim inda inqita'i ad-dam al-hayd wa hiya ma'un abyad yakhruj min rahim inda inqita'i dam al-hayd. Ikadwa tanda sa gapupus ng kapagkahidan to aliyo sa dir bawkisugo na arantingin iga abyad iga maputi abaliw sa kanwawatano babay kanu kutikan to kapupus o iwan to bukit kanu ingano kina mensit kina hayadin ngini kukuman o lugo amukit jag kalipat na kedse niya ba kanu ipusan niya kina kinagatan ما حكم الصفرة والقدرة بعد الطهر من المحيض Nini kukuman o ugu especially kan ugu binaning lumabug amukit sa kan ulyan kinasutir no gahedan to Ya bitiala ng mga ulama na tigilan وهذا إذا رأته المرأة بعد انقطاع الدم أو بعد الجفوف فلا يؤد حيضا وهي طاهرة وتصلي وتصوم ويأتيها زوجها أمين كميتو باتي mga ulama na amin kakamele no babay armino kitsa kanina rugu kan ulian no kinataburo ruguan ni mana nakapekron sa kanin kami zutir ba ulialin armino kitsa kanin inunta na migkamaran sa wawatanin na dininin to ba ting mga ulama i-consider sa haid dini i-consider yanin ba na gagasanin bu kas kanina sotir ka nakapego dir bego sa ingana kapajuti gagasanin bu limpyuanin mo patusalli wa tasum zambayin sa kanin puasa men katimpo na puasa wa yatiha zawjuha no pakir na usaha no kaumanin amen karon kaumanin yani dalilan itu bidiala na hadithi Aisyah radhiyallahu ta'ala hadithi ummi Atiyah Asid hadithi ummi Atiyah ana tanuddu Abu Daud
ndo sinasa Inggris Ibnu Majah, ndo sarako pangkanilan, ya piddalu ni Ummi Atiyah natin kunna la nu'iddu al-qudra was-subra ba'da tuhi syai'a. Di namin tigin ipagkonsider akapad namun sa hayd iruwa na mabuk o di na mabibinaning sa kanuulian o kinasuti namir. Mana na di namin pagkukuman sa kaparpunin to na hayd. Di namin ipagkonsider tigi Ummi Atiyah. Kapag sa kanong mga fawaid, إذا رأت المرأة الطهر ولم تجد ماء للغسل فإنها تتيمم ويأتيها زوجها، وبهذا قال عدد كبير من أهل العلم كما في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية والمحلى لابن حزم. أمين كسببي كنين دني نبوبس رنسو كنا حيضين دارم بقو كتروغو ندامن مغتوني na iga ipegunin ya kukuman katawan utanan ndor ni kapupusin ka sa kamenzen ka na nakapagdali pundaram pa na niya nakatewger nan dirbaw kitewgat ya sukali bo asari po ka jambayan naudu billahi min dhalik sukali bo gapok inon ta sama na napupus ni kinamenzen naripong pabego na ya kukuman na bego ka ndor ni kinasabutan ka sa napupusi kinahiltan ka na bego ka. Upama ka napupusuhayadan ka, as ababay nadagatun ka iga. Yabit yan ng mga ulama, natigin tayam mo. Hindi ka tayam mo min. Nagapakaya usani ka mo ni. Ingguan yung sambayang, ingguan yung kabuasa. Negatimpo na puasa. Ya makatundog siya aidza. Ka pukong ko nung sangga nung إذا استمر الدم بالمرأة أكثر من عادتها ماذا تفعل؟ Amin kung kasugayama babaya kapag pupuso kapag hayadin kami jubra. Aran sa babaya nakapila ko nakapila po ko na yani gayaman na patagay, rimagay, inamgay pagkapupusa. Nangakapang ka medyo ba aran isa kay medyo ba aran na nakasasa sa pulgay aran pa nakasapung rimagay. Nangining gulanin. Na nasawal ka no. Ginto yaning gulam na begus ka ni kajuti padalay na nilugan to pangukit atau ka tingin kapag bona hayo din nga na madalno. Okay pun guna ka basi na salin Sulawas. Ngi okay pun nanto. Ngi tanggaran ka sa okay ni. Ya ibagi siya bego sekarin atau ka pamu bego. Harmona niya tigil namin ka rimampas rin sa 15 days na zuti rin sa galing ka kanar nito hayat. Mabasang gano Allah Ta'ala. Aranti na kinagami. Basang ka. Jazakallah khaira. Barakallahu fiik. Ngayon pa ni Madal. Gapa kaya so pagkamo sa niya na i-open ini mga may ka ng gano'n siyang bukadal. Oy, Superintendent, ndo ka rin? Nagka-open na mga slot, mute niya. Dahil na magka-open. Nana, i-eject kina sa mga pulo kapag magka pisang pantalon, ibabaan ka kung gupa ka panikin na sa baba. Isa kaya mapakaya ko sa ustads. Nana, okay. Nana, kumbus. Niya ako bakit sa ustads na panon subabay agawan, arnanan mambo na pagkasot pan sa matag duwa ka pariya na sa lead pon so kapag pugunin. Nginto, makakay sa kanina adzuti o panon. Karita madalo mo naman bata, karikinas kay may bata kanawan ba?
panuni sawal sa tuwa ustads. Masya Allah, ini menetapkan izin. Insya Allah Ta'ala na amemen ko na sa tanong siya na izin. Sabi bueno. Na Pantangan na sa akin mag-idja na masuk ko ni idja. Na asawa ni idja nga na. Insya Allah Ta'ala. Warang pagkasawan ka sa idjan ya, nagapak kaya sawag ka kasawag mo idjan ganan, mapiyagir idjan ganan, banagirin to. Bari mamba. Bawan sa babae. Na siyempre paburo. si mawala kurno ustads lusa. Ang salika mo ni question ni Ustad to Mardi, ang ijanin nanto, or ka nanto sa kebag ija. Nanto ini Wait. pamando ni na. Nanto be, kuha ka, ang salika. Jalman ka ustads so idzi. Masya Allah. Yan to idja na upama ka di temun sa kapaburo na babae agamens na pasan sa gayaman. Ang siya babaya yaning gayaman sa nakapila ko, hindi nakapila po ako na lima gaya pagkapupos sa kanila kapitamensi. Hindi na tato gaya magkapupos sa kapitamensi. Na upama kalimampas sa gayaman ni nanto na hiningulanin. Bego Uy, ka tigin na. Uy, na may comment ako sabi ko ustads na niya ako nadalulu sa comment ko na ya ako na kinagpantag sa namba upama kaya galayaman so upama kami 4 days or 5 days na upama ka lumampas dun sa 15 days na adsuti ron sa kanin ikaw alam tuwe na kinagpo. Masya Allah, jazakillahu khaira mardiyah. Na kaya risawin din pansan mambu. Dan malakali itu komentan ya, karena nya tinggi istihadah. Na importante Kung na. ustad, tuwe kuana nina, nakinagkuun na, di ka na into haid ka istihabar. Masya Allah. Damangan ka nun. Bahasan ka nun Allah Ta'ala. Mathalan, tiga mga ulama, example uli na upaman, إذا كانت امرأة تحيض عادة 6 أيام كل شهر فزادت في شهر وأصبحت 7 أو 8 أو 10 ماذا تصنع؟ أمنتين كسببي سأببي gahid kayanin gayaman ng gaya pagkapupusun sa kanin sa umanzolan na namgabi ka pagkahid din na pagkapupusan hindi ka pang karni sa gaya ni mampas sa anam gaya do mimbalya pito gaya o diya mimbalya walo gaya o diya mimbalya sa pulo gaya nangini ang ulanin niya sawal mga ulamalon spesialis niya wakitapan niya pudurungan da no dan tingin na nababay هذه المرأة لا يخلو حالها من أمرين. Napakana tingin na depende sa nababay. Ngin i-sitwasyonin. Pag kinukuno sa mapya, masini ilo mo. Abir sa kanong mga babay. Ar mga wata mo, ar mga pakali no. Magkapamando no. Ar masika na mga pamando sa mga wata no mga babay. Hindi depende sa ngini sitwasyon na ng babae ng mga ulama. Aron kasi babae tingin, an takuna mimman tastati'a tamyiz dam al-hayd an ghayrihi. Aron sa babae kakakanin paputsungaya ilugo, alugo na kapagahid, durugo na di ka nakapagahid. Aron mga metro mga babae. Di ka mukataw sa kanong gagano to kadi. Kaya aron tingin mga ulama mga babae metro. Gaganin papansanggaya, itigin niya ba ruguna ka na hayad. Mayabe pasin, mayabe warnanin, mayabe bonin na, mayabe kayonin, mayabe katanggonin na ka na hayad. فهذه تنظر إلى هذا الدم فإن كان لونه ورائحته وطبيعته كحال دم الحيض فإنها تبقى ممتنعة من الصلاة والصيام والجماع كما كانت. فهذه تنظر من kami itu babae gerakan papansanggayaan tu ilugu at hinya balugu na yak gaya mana maya na kanahil na ilenin tingin suruhu kaming kasupasin doso bunin doso adatin sunetsurin ka
mana pun sulugun kapagahed na yamanin sa ikanatan sa kanatan, meto mong batigin na fa innaha tabqa mumtani'ah min as-salati was-siyami wal-jima' kama kanat. Naman amin ka limampas so gayamanin ng to agay kapagapupusin na amin ka kanan ng babay kagakanin papatsanggay o na heturi ka na ilenin uwan do abangukit aminukit sa especially kanugayan to kinampas agayang ng tuloy. Amin tingin ka so pasin, no so bonin, no so tabiatin, naturin. Kami ito ba kanugayaman ni naugunin, akapagahetin. Naway, banalibitian to, nanababay na gamins pa mo, tabaka mumtani'a, nasama po sa kanin, sinapampan sa kadzambayan, kabuwasan do, kadaparo ni kayo maninon, uwi ni kayo maninon. Di mana di mapakai usali kayo manin, di mapakai puasa, di mapakai jambayang, sunam bababay. Api apa limampas rin so kinakadinan do sa kanugayaman ni nagay, ugit na suruguan to, kunanin bagilaya, na so pasin, suwarnanin, subonin, do so tabianin, na mitong makanugayaman ni nanto, bunta o kapagkahidin. Sabutan. Liannahu, nukan ti ko mga ulama, at na to, magkasamin, nukan kami ito. Yanin sa awal na liannahu, la yujadu haddun muayyanun, litawqitil haidi kama taqaddam. Kagina dala dalil anak kauma nakatingguma tinmandu sa tigin niya ba ikumpasa na kapagapupo sa kapagkahit 5,000 uri 6,000 uri 7,000 dala dalil damit. Sebab sa dala dalil nakatingguma alin mimit sa kanui kapupo sa kamen sa babay nanaya ile na babayan to amen kagagaran papajanggay luguan to na uli mampas sugayin to gayaman na irenin liugan to aminukit amen kasopasin subonin so naturing kametumba kanugayaman na liugan na kapagkaidin na yanin ko kumani babayan to kahit pamun di jambayang di puasa di mapakai agamit ni kayo manin amen kakarang kayo man wa in wajadathu mukhalifan lidammil hayd amen manam kauriano kinasuri ninun kinaireninun kinadungang ninun kina mbabantangin nun, kina panuriman ni nun, bida kanuluwa kapag kamin sinanayaman ni, na metwa sa bitiano ando, fa innaha tasil wa tusalli, yaku kumana babay, na megu kajambayang kadikanin tulugo na kapag kamin. Sabutan. Why, Ustads? Sabi ako, amin mo tayo ko. May nga na mauwa yan, sabutan. أما كانت ممن لا يستطيع تمييز الدم yang mau jarnya tentang turun bapak karena peduli kami mementingkan nana babay na dining katama pasenggaya ilogo na kapagahit ilogo na di ka nakapagahit isabi kapaggerin sa mitam dumaputi isabi kapaggerin sa marangon dumamara isabi ka paggenin sa timos ang maputin dumamis. Gini katawa mapasenggay ng kunin. Inunta na baka purno, di na pinakataon niwatanin. Wada mo judong di batin nisa nanti ko mga ulama na way gatun sa kanong sabagi ka ng mga babayan ito ba. Di kinanindang patekapan ni pasin, bonin, buntalin, natural uwanan. Importante sa kanina, gamin siya mo na kananin patekapan. Amen ka kami ito may babae, ti mga ulama dining kakapapasanggayan to nalimampas ba so gayaman ni nagaya kapag pupusin kanu kapag mensin na fa innaha tabqa la tusalli wala tasum wala yatiha zawjuha yani kukuman namin tumumbe kukumanin sa bityalan to adi jambayang di puasa di taparuni kayo manin taman sari makazuti kagina dala dalil at maksis urinalin mimit sa karaka kapagahit zaman namin aming kaka limampas sugay agayam ng isa abaway kanu kapupusin kanu kapagamensin nyingulanin yan sawal sumapanta ka benar na depende sa sitwasyon na nababay aming ka na nababay kagaganin papajanggaya ilugo kapagahit dalawa di ka na kapagahit nalimampas ba sugayaman na gaya kapagkaedin na ileni ni luhunin nanto bago kita mengka ka
so bonin ndo so tabianin ndo so pasin so warnanin ka mana bon warna no luwa ka pagahid na yanin ko kuman sa kanagahid ba mun di jambayang di buwasa di taparuni kayo manin ndokan dala dalil alimimit sa kapag sa kapagahid ami manam ka manalugo ka sarakaw sa kanugayaman na pas bau tabian luwan to kapagahid na begos kaning kanong makajambayang nando gapak kayo sa ni kayo manin aming karang kayo manin aming kababay manam kadining kataw mapasinggaya ilugo na haid nurugo na di ka na haid na yanin ko kuman na tabaka mumtani'ah la tusalli wa la tasum mabun sa kaning ko kuman kapagahid kaginaya asal na nahid ba al asl baqa ala ma kan baqaun ala ma kan baqaun makan ala ma kan ya asal nagahid nasagara kapagahid pa munindo ndokon li annahu laysa hunaka haddun li akthari al hayd tigo mga ulama kagina dala had dala limitasyon aping bidyala na hadith dalil angini tama na ko kapagahid bidyala ni الشيخ محمد ابن صالح الأثيمين كان كتابنا فتاوى المرأة نبيتيابو جسا جامع أحكام النساء جامع أحكام النساء mapantok gyud wati may kukumana babae ni alimam pasan gayaman ni kapagahedin kaysa ndo kukumanin na mengka sa kanina bitirano sa katawan ni mapasan gaya iugunan hele ni iugunan to mengka katigin karamya su gayaman ko na yaning kukumana bego kajambayang joti kajambayang ameng kakatiging ka porpo na hedine kamya ba su gayaman ko mayombe pasin mayombe boni mayombe tabian na diskanin bego ka head pa mun ameng kababay kadining kakapapasangay ruwa na head nuri ka na head na yaning kukumana gahid pa mun sa kanin di pa mun sa kanin bego kada pa mun sa kanin masuti nando di buwasa di jambayang di daparuni kayo manin ameng karang kayo manin nakwa oda Uway.